हेलो हेलो, सो रही हो तुम? उठ जाओ। रात को नहीं सोते? रात को नहीं सोते क्या? नहीं सोते मैं रात को। अभी मैं सो रही हूँ। उठ जा, उठ जा कुकू पुकू, उठ। কি করছো তুই? এটা তুই কি করছো? ওটা কিচ্ছু করিনি আমি। তোমার পিছনে কি দিয়ে খাবো? পুটকি লাড়ানো? হ্যাঁ, লেস লাড়ানো তুই খাবো? ঠিক আছে, যা খাওয়া দেবো। ওঠো ওঠো, খাওয়া দেবো, ওঠো। নাও খাও, খা। হ্যাঁ, শেষ। খাবে না? আলু ভাজা খায় না, চাউমিন খেত। ও খাচ্ছে। ডং করছো? খাবে না বলে ডং করছো? খাচ্ছি। ফুলটাও দেখি সবাই, ফুলটা দেখা, ফুলটা ওই বিড়ালটা যাচ্ছে, বিড়ালটাকেও ছিল। ওইদিকে বিলাল যাচ্ছে এখন, বিলাল বিয়েলাল। এখানে আমরা ফুল, हमारे फूल कितना सुंदर सुंदर खिल रहे हैं। দুটো ফুল দিয়ে বাগান চলছে আমরা। এই ওইখানে গাঁদা ফুলটা দাও, ধনে পাতা দাও, ওই গাঁদা ফুলটা দাও। वाह कितना सुंदर करके। ওই গাঁদা ফুলটা, ধনিয়া পাতা। ए इसका क्या हुआ? এটা পাতা, চা পাতা পড়েছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, আমি মনে করছি এটা খারাপ হয়ে গেল। ফুলটা দাও। कुछ कुछ चीज हो रहा है। देखो बिल्ली आके यहाँ डांस करके दिखाता है सबको। देखो देखो, देखिए जी आप सब लोग। এখানে এসে ও সারাদিন এমন করে। হ্যাঁ চলে গেছে। बाय गाइस। हम लोग भी बागान देखेंगे अपने। ओए अभी देखो वो कैसे जाते हैं यहाँ से, हमारे न्यू डिजाइन गेट। टाटा। ए कुत्ता খেয়ে দিয়ে চলে গেছে, টাটা বলে নে।